Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi kepada saya, sang pemain game Arma yang kurang bagus dan kurang bertenaga. Bercanda. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa set mods untuk beberapa skenario atau misi yang nantinya akan dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah tugas atau penugasan militer. Nah, sebenarnya sih ini opsional, artinya kamu bisa mengandalkan atau bebas mengekspresikan apa saja mod yang kalian butuhkan. Namun kali ini saya akan memberikan contoh mod yang kurang lebih sama seperti bagian-bagian yang lain ya. Nah, untuk yang saya pakai ini adalah winter karena mod utamanya itu ada di winter. Jadi di sini nih. Nah, di sini ada winter dibuat sama Crazy Mike dan ini tidak pernah diupdate lagi. Dan iya tentu saja ini memang mod yang sangat bagus karena saya sangat menyukai medan pertempuran tapi di salju daripada sekedar tanah gersang tak bertuan ya kan. Jadi mending pasanglah mod untuk jadi snow. Nah, oke. Kali ini saya akan buang lalu saya akan coba untuk tidak memakai mod Winter Faction. Ini karena saya mau buat lagi presetnya itu vanilla 2035 non Aegis. Nah, non Aegis. Ini aja nih. Sebenarnya sih simple mode juga udah ada, cuma simple mode lebih sedikit lagi karena saya di sini mau fokus ke bangun-bangun ekspansi karakter. Walaupun sih saya tidak terlalu banyak main di Eden atau di Zeus. Cuma Zeusnya saya butuh karena biasanya ada misi yang susah jadi harus dibuka di untuk sekedar hiburan aja. Ya Zeus itu sebenarnya cheat, tapi cheatnya itu nambah pasukan, ngurangi pasukan, meledakkan sesuatu pakai petir, atau mengontrol koordinasi dari militer gitu, dari pasukan yang ada di darat. Oke, saatnya kita main. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu untuk membeli DLC, saran saya belilah secepat mungkin di saat Steam Sale. Beli aja yang Ultimate Edition Plus sama Western Sara karena itu yang paling bagus dan sesuai dengan tema utama, yakni perang tahun 2035, near future atau mendekati di masa depan. Cuma ternyata Bohemia Interaktif sepertinya pintar memainkan peran seperti Nostradamus yang dimana peran drone dalam bidang militer itu benar-benar terjadi di perang modern saat ini. Walaupun sebelumnya sudah ada, tetapi kan waktu itu drone-drone sipil belum tersedia banyak. Kalaupun ada, tidak berpikir secara jauh untuk membuat drone sekecil kotak buku atau sekecil tas yang dimana dia bisa pasang granat, entah granatnya di drop, dijatuhkan, atau granatnya bersama dengan drone ditabrakkan. Dan itu ternyata jadi kenyataan ya. Loitering munitions. Ya walaupun sebenarnya drone sama missile atau rudal penjelajah itu mirip satu sama lain karena dua-duanya komputerisasi dan juga dikendalikan oleh seorang operator dari jarak jauh.
Namun perbedaannya jelas tentu dari wujud fisiknya. Kalau kayak Zala Lancet yang dipakai sama Rusia itu bentuknya memang seperti drone, makanya kenapa drone-nya disebut loitering munition. Begitu. Jadi itu istilah baru. Dan kalau masih ada yang nganggap bahwa drone itu sepenuhnya adalah rudal, bisa jadi kalau drone itu berkecepatan tinggi dan juga dia tidak mudah untuk dikendalikan karena dia harus melesat secepat mungkin. Sama seperti lembing yang dimana dia harus cepat mungkin menancap ke tanah begitu. Dan kali ini kita akan main di saya mau coba ganti akun dulu sepertinya karena akun Lenovo ini banyak masalah ya. Cuma ya anggaplah akun Lenovo ini kan baru, saya juga baru buat. Di prolog masa mainin lagi? Iya, tentu saja. Ya pokoknya saya tidak terlalu ingin mengulang-ulang lagi karena kalau dibagi-bagi per part itu dia capek. Soalnya saya capek ngeditnya gitu. Dan bukan cuma capek karena memang saya banyak waktu untuk terbuang di beberapa hal gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk mengenal Bohemia interaktif, Alright, let's boot it up. banyak juga sih yang jadi pertanyaan. Go calibrating. Dari jenis-jenisnya, dia juga sebenarnya harusnya dia bagus tuh kalau kasih skrip I know, right? dan juga skenario Okay. untuk membuat Let's see what this baby can do. jenis-jenis banyak-banyak yang mengaitkan Alright, diri come on over. agar bisa menjadi game open world. Kayak gitu aja. Kok tidak bisa di... Oh, aneh. Nggak mau ini. Sepertinya ada bug sih. Oke, nggak apa-apa. Karena emang sering banget sih banyak bug di sini. Jadi iya kayaknya memang harus nggak pakai mod sama sekali. Oke, sepertinya karena akun Ben Carey masih menjadi misteri kenapa saya tidak bisa memainkan prolognya, padahal prolognya itu penting. Begitu. Ya kalau yang di atas ini itu mod campaign, jadi bukan original atau orisinil dari campaignnya si ini. Bootcamp prolog juga. Coba kita tes lagi. Kita tes ulang. Kalau memang masih tidak bisa ya sudah kita main yang lain aja. Karena prolog itu mekanisme dari Arma sendiri gitu. Jadi tidak fokus ke perang tapi fokus ke cerita awalnya, bagaimana kejadian sebelum pre-Iswin ya, kejadian sebelum insiden Altis dan Stratis, juga kejadian sebelum dimulainya pertempuran Alright, let's boot it up. Green on Blue, alias kejadian di mana Calibrating. sang allies yang seharusnya menjadi teman kita malah berbalik arah dan menembaki kita. Nah, akhirnya NATO jadi benci sama I know, right? ini, sama siapa namanya, EEF. Okay, Udah tidak let's bisa see what this dipercaya baby can lagi. do. Whoa. Alright, come on over. Sergeant Conway dan Sergeant Adams, dua-duanya sersan, tapi saya nggak tahu yang sersan yang paling tinggi sopo, karena memang satu-satu Now, dua-duanya let's give juga you something sama. to shoot at.
Bang bang. Ya, They're all yours, Sergeant. tot, tot. Great. Oke, Targeting and ballistics look normal. Let's get you oriented. oke. Bring up your compass. Next one's just east of you. Is here's. Loh, kok nggak bisa? Oh, susah juga Okay. ya. Let's try bearings. 300. Next one's at 220. 20. Bearing tuh angka ininya, angka sudutnya ya. 22 220. T. Alright, not Udah bad. itu. Moving along. Kalau anak geografi here we pasti go. paham itu cara mainnya. Sergeant, if you'd be so kind. Yes, I'm just gonna run to the hills. Alright, So, kemana? looks like it wants you to run from marker to marker as fast as you can. Kalau itu mah ini aja kasih invite. Oh, that's what it wants, huh? Great. Great. Yeah, it says here that it'll spawn targets at each marker. You'll need to drop them before you can proceed. Oke, kita harus Well, lari lah pokoknya Whenever ya. you're ready. Say again. Negative. Terus. Yes, this is Staff Sergeant Adams. Send it. Pokoknya kita harus lari ke marker atau ke Christ, penanda this di atas. Hold Di on. atas di depan. Itu yang warna biru. You know what? Go bother someone else. Out. AF morons. Pokoknya harus lari. Wow, You having fun out there? You know it. kasihan banget itu. Tentara C-set tapi bukan C-set original, CSAT-nya. Jesus Christ, deafen me, why don't you? Sorry about that. Well, I think it's safe to say it's working as advertised. You got any more tanks lying around? Maybe next time. All right, let's shut it down. Greenbacks. Greenbacks are gonna get here soon. Sudah dipastikan greenbacks bakal jadi salah satu normatif. Iya, dan saya tahu pasti dia akan menjadi sangat sulit karena greenbacks perlu adanya kerjasama dengan NATO. Tapi ya ini sebelum insiden. Pokoknya nanti banyak ada cerita. Kalau kayak GTA itu cerita-cerita sebelum si Franklin masuk Los Santos dan ketemu si siapa? Sebenarnya dia tinggal di Los Santos, cuma ya intinya ketemu sama Michael, sama si Trevor atau sama siapa. Sama kayak Arma, cuma Arma itu kan dia fokusnya benar-benar milsim gitu, military simulation tapi semi realistik ya, karena nggak mungkin semuanya realistik gitu, nggak mungkin semuanya harus jadi realistis, toh mikir-mikir juga sistemnya berat, komputer NASA pun belum mampu untuk benar-benar seperti dunia nyata karena keterbatasan teknologi sekali lagi. Kalau VR-nya udah bisa merasakan rasa mati gitu, rasa tertembak, On me, mungkin Conway. itu udah mendekati dunia nyata. Dan jangan lupa memainkan Arma itu harus sabar karena FPS drop tentunya. So, what'd you think? Not bad at all. Right. Here comes the cavalry. Shit, looks like I missed one. Tell you what, you go get it working. I'll get things set up here. Oke, Copy. copy. Nah, kalau untuk lari ini tuh pakai mod khusus American, respond. Over. alternate running. Gitu. I'm sorry. I thought I told you to go bother someone else.
You know, I don't get annoyed. Tidur. Yeah, Oke. right. But this guy's a special kind of fucker. Ya bahasa kasar ya jelas That tentu should do banyak ya. Sama. Ya paling tidak bahasa kasarnya Alright, masih everyone, gather normal around. lah. Bila dibandingkan dengan See some targets? game-game Really? 18 plus yang lain. Sorry, they're all we've got on hand. All right, first things first. Alright. Bagaimana Pak? I'm Staff Sergeant Adams. This is Sergeant Conway. We'll be your cabin crew for today. Cabin crew? Kevin Crew. Since I'm fairly confident we all know why we're here, I'll skip the usual brief. So, over to you, Sergeant. When you're ready, put some rounds downrange. Nggak bisa mati ternyata. You'll notice that the sergeant took a knee before firing, which creates a more stable firing position. Try to do this as much as possible. Sampai diajarkan If he'd basic-basicnya remained ke stable, EF. he'd have had a tougher time compensating for recoil. It's not impossible, but it's also not ideal. Yes, tentu saja, Pak. Siap. Going prone offers the best stationary Prone, shooting oke. posture with the Tengkurap. least recoil and smallest profile. Tengkurap apa namanya? Ya itulah intinya. However, be careful of grass and other obstacles obstructing your view. Engaging targets at greater distances is a bit more complicated. Collimator sights, like the sergeant here is using, are not well suited to the task. Sergeant, go ahead and grab the RCO from the crate. Oh, keren. Berarti dipasang di From now on, I'll be giving directions to the sergeant exclusively in compass bearings, so please pay attention. di mana, Pak? I'll call out Targetnya? specific targets for the sergeant to engage. It's up to him to pick them out and score a hit. Iya, di mana targetnya? Are you ready, Sergeant? Yeah, I'm ready. As I'll ever be. Ready when you All are. right, first target. Bearing? Bearing berapa? Helicopters. Well, speaking of CSAT, Pay attention, children. Children, coba. 100 meters, bearing 290. 290. Oop. Yeah, that's the target. Woo, kill. 400 meters, bearing 307. 307. Remember, control your breathing. Aim for clean, focused shots. Kill. 300 meters, bearing 330. 330. Nah. Nah itu. Thor. Kill. Woo. Great, Yeah. let's move on. What? Again? Suruh lari lagi coba. Muter-muter. Buat apa? Yakin tidak berguna banget ini Staff Sergeant. While we're on the subject, you're going to find it much harder to control your breathing on the battlefield. Sergeant, Don't even say it. you're adoring the public. You're the Republic awaits. Oke. Lari. 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 Is doing, I hear you ask. Well, in all honesty, I have no idea. Although I think we can all agree it's quite a sight to behold. Fuck you, Staff Sergeant. Galak, However, galak. his completely spontaneous and totally unplanned marathon conveniently brings us to our next lesson. Fatigue. Maraton, maraton, maraton. It can and it will be your worst nightmare in the field, should you fail to regulate it effectively. Push yourself too hard and you'll find yourself unable to hit shit, even when the situation requires otherwise. Capek, woi. Oh, gila. Untung And hell, if that's not enough for you, you'll just grow to hate the sound of your own wheezing. The that's floor is all yours, kill. Sergeant.
See? Now the sergeant has to battle himself as he fires. Again, you need to control your stamina. If you don't, you'll have a hard time hitting anything at all. Oh, shoot target. That'll do, Sergeant. That'll do. Capek cuy. American, please, I need to speak with you. There has been an incident. Over. Insiden lagi. Ya, intinya sebelum tahun ini tuh tahun 2026. Ya, ini spoiler sih, cuma saya bakal kasih tahu karena nggak mungkin saya mainin semua. Jadi 2026 tuh ya, kasih spoiler dikit. Itu perang pecah, perang sipil antara tentara yang Rove atau tentara yang memberontak, si Bapak Kolonel Akanteros ngelawan loyalis atau tentara yang loyal sama presiden, sama konstitusi yang sudah dibangun sejak lama gitu. Jadi military junta itu mengambil alih Pulau Altis dan Stratis, akhirnya jadi rusak gitu. What do you mean, Jadi incident? ada Send us insiden, your grid. masalah-masalah yang terjadi dan hal-hal lain kayak gitu. We cannot do that. Say again. Why not? Over. We do not have a map. Tidak punya peta ternyata. GPS? No, tidak mungkin dia punya GPS. Negative. Copy. Wait one. It's always something with these people. Begitulah. All right, change of plans. Everyone, gather around the sergeant. Dah. Come on, don't be shy now. We're gonna learn something useful. Terus buka peta ya. Bring up your map, Conway. Nah, ini peta. Okay, here's the deal. Since your people are completely incapable of intelligent thought, it has fallen upon us to rescue them from certain doom. Kacau. Before we begin, Sergeant, if you'd be so kind, stick a marker on our location 066159er. For those just tuning in, six-figure grids are a crucial navigational tool. Coordinates are read from the bottom first, followed by the ones that run up the side. HQ outpost. We're going to attempt to triangulate their position. However, before we get on to that, you guys still there? Yes. Yes. We need some landmarks to go off here. Do you have anything we could use? Did you spot anything recognizable en route to your location? Over. Well, we know that we are west of Sirta. We drove through it. Okay, that's one. Hold on. Sirta. All right, Sergeant, stick a marker on Sirta. It should be about 3 clicks to the northeast. Sirta. Clicks? Clicks. 3 kilometers, in other words. Sirta. Now, let's draw a line going west from Sirta. West. Oh. Can you guys give us any other landmarks? There is a hill nearby. It has a small chapel on top of it. It is at bearing 130 from our position. Over. 130. Copy. Wait one. That's probably somewhere southwest of Sirta itself. Think you can locate it, Sergeant? Ini chapel. Coba. Oh, nggak bisa. Chapel. Ini chapel. All right. The bearing they gave us was 130.
However, that's from them to the chapel. We want to work out the bearing from the chapel to their position. So let's do a 180. That makes it 310 from the chapel itself. Oke. Ini lagi. You'll notice the lines intersect. That, in a nutshell, is all we're looking for. It tells us that if the information they provided is accurate, they must be somewhere near there. However, the intersect won't always be exact. Use common sense to enhance your accuracy, or try to obtain further information. Over to you, Sergeant. Stick a marker on their position. Yeah, just sticking around, Sergeant. Here. Padahal udah di. LC. Wow. Yep, that looks about right. Ya nge-lag lah kayak gini. Makanya saya paling. American, what is your status? We've got your grid 075183. We're on our way. Stay put. Out. Okay, we're gonna go find your friends. Keep yourselves busy while we're gone. The rest of you, load up. Conway, you're driving. Drive. Take the left up ahead. Pokoknya nyetirnya jangan sampai itu lewat dulu. Take the left, Conway, around the town. Oh iya, sebagai perbandingan dengan map dari game-game lain, Arma 3 ini map Pulau Altis itu sangat termasuknya besar untuk sekelas game FPS yang kompleks. The record I'm claiming CSAT. 227 km per second itu dikecilkan dari pulau Keep driving, aslinya I'll check with McKinnon. 400. Makanya kenapa Broadway, Alpha 11, actual. Is that what I think it was? bisa Over. banyak gitu, bisa dapat banyak. Confirmed 1-1, just a small GTA tremor. saja No setahun cause for itu concern. 47 Over. km 47-48 atau mungkin lebih dari segitu tapi tidak lebih dari 100 Just experience a light nah earthquake. dia padat alarm. bagusnya GTA dia itu padatnya ya tidak terlalu What he said, 1-1. apa ya namanya tidak terlalu Yeah, we got it, fokus Colonel. untuk 1-1 out. mengembangkan kompleksitas yang ada di dalam mekanis gamenya kecuali Take the next left. mekanis yang lain. Yes, some greenbacks must have shit themselves. Kalau Arma itu luasnya karena tanahnya, jadi Keep an eye on the GPS, Sergeant. saya juga agak kurang suka sih kalau tanah lapang kosong, melompong gitu, tidak ada bangunan sama sekali. Gitu. Saya lebih suka urban warfare atau perang kota karena capek. Capeknya itu fokus di tiap sudut bangunan gitu. Paling tidak close contact-nya itu benar-benar Take perang the right, coming up. security gitu. Jadi perangnya benar-benar dekat, tidak lebih dari 100 meter. Jadi paling 75 meter, 45 meter gitu. Dan lebih cepat untuk ini selesai karena walaupun tidak semua sih cuma untuk kan This must be the place. beda gitu. Pull up and park, Conway. Everyone out. Oh,
nggak ada mobil sama sekali. Christ. What the hell happened We here? were on patrol. We were attacked. Patrol, huh? Yes. And these people, they attacked you? Yes. Was I unclear? You ever heard of excessive force? Cool it, Sergeant. Staff Sergeant, they're just civilians. Did you sweep the buildings? And what's the deal with that man over there? Yes, we did. You They searched are clean. all of them, including the ones down there? No, only these ones. And that man, do you have medical support inbound? No. Are you kidding me? Sergeant, search those buildings down there. The rest of you, set up a perimeter. And you, call for a goddamn medevac, now! Galak. Excessive force. Orang tuh kan kalau ada apa-apa ditangkap dulu, interogasi. Kalau memungkinkan baru nanti dibunuh gitu. Use little force. Nah, ini udah langsung ketemu senjata. Adams, I've got a weapon stash here. Small arms and explosives. Definitely guerrilla. Over. You see? They were a threat. Yeah, and I'm sure they just attacked you for no reason. Copy, Sergeant. Form on me. Kosong. Saya langsung lari aja. Medic. Status? He didn't make it. Damn it. I let Broadway know what's going on. We've been ordered back to base. I've told these idiots to clean up the mess. They'll handle the weapons. I can't help but think the guerrillas won't take too kindly to this. All right, everyone, mount up. We're out of here. This rising tension. Oke, ini saya keluar dulu karena saya mau buat sesi lagi. Jadi biar nggak langsung jadi itu